गुड मॉर्निंग सांग मैंने केमती अच्छा आशा करुच्ची भल थे सांग सांग मैंने भल सांग मैंने जस्ट मैंने गाधे आसली माने माने जो शीत हो मुंड खराब माने गाधे आसिक रूम अच्छी आम पुणी तो गाधे आसली हेरी मुझे जस्ट मैंने गाधे आसली तापर टे दुकान को जावा माने सामान टे आने पड़ो मैंने आज समस्त अरुआ खाइबे ना से सब सामान टे आने पड़ो दुकान रू से रोचे चलते दुकान को जीवा टे मैंने जस्ट दुकान आसिली मैंने देखो आम बस आज आमर माने सादा खाइबे समस्ते रामचंद्र उपास आज ना कौन आज रामचंद्र माने ये हो समस्ते अरुआ खाऊँ आम गाँव समस्ते आम सादा सब आम बो बस और रोज खाई सारा पर देखा अरुआ चोटे खाई चूड़ा चूड़ा खाई माने आमर देखो धूप नागुच रामचंद्र को धूप देखी धूप नागिला एत रामचंद्र के घर को आसवे ग्यारंटी नाई आम विद्याधर जाइए रोषे आज हम पी करेंगे केमती करेंगे देखिए बो कौन कर घी न कौच मुहर कौन कौन गोटे कामुड़ी देती बोधे कौन किए कामुड़ा जे जानी सी गोटे कौन गोटे साप कि कौन कामुड़ी दौर ना ये कामुड़ी दे बिछा कामुड़ी दौर घी लगौच भल हो आमर तो ये नगौर धूप धूप ना जाड़ी आज जागर बोधे जना पड़ी दिन दिन जला हम धूप आज मुंड खराब रे बाप धन तेल केते आस भगवान हौ आसती के विद्याधर आम हम गोटे रोसे देखिए केमती करते ना देख पैसा दब भल ना से किए सी किए सी झी हाँ तू तो बड़ झीटा तो कौन टिकी सी गोटे टिकी तू गोटे टिकी हाँ दीटा तो भात खाई हाँ जलिया खाई सारू सका सका दात न घसिकी दात घसी देलु दात घसी देती गाधेबुन इड़ा ना गाधेबुन केतलू तो बो साथ आउटिया को हाँ पूरा साबुन फाबुन लगे तो रेडी में गाधुचु आप पूरा हिरणटा आउ हिरणटा हो जा साड़े काली काली कौन कौन देखिया आसन टे जा जानू भाई जाते जानू आ न आसे आ जत आसु तो बेक मोड़ी भी मोड़ी कर हां मोड़ी करी कोच्चा माछ कर देखंतु चोर 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 चावलिया खाउची देखंतु केते चावलिया खाई छले तांग घर चढ़ी तांग घरे आज देखिया ग्यारंटी चावलिया मत न देले तांग घर कहया वीडियो देखी साथी थी देखंतु सब चावलिया खाउ सब बकुच तापर आउ केत बकन आकू माने बाड़ेब कौन कर चौड़ा फड़ा आण जल्दी चोरी की तो आणुची चोर कम कर जल्दी जा चावलिया आने चावलिया खाए तापर आप कोली खाया कोली बर कोली हो जाइए सुन पाची बर कोली जल्दी आने सोनू आम चावलिया तोड़िया जाइए चावलिया खाए आज आज पुणी भल दिन गोटे चावलिया चोरी हो खाली हिपी धरिक अंधेरी मन इच्छा प्रबल आनी खाइब देख बुल कौन कह खाली खाली हिपी रोसई हम प्रबल हिपी आनी चाहिए जा रोसे करमर कौटी कर रोसे 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 हिपी रोसे कर बाप बिके चावलिया खाओ चोरी क्या देखु मन पड़े पलैली हाँ आण हेपी जल्दी कर भोक कल बंधा आड़े देखु बंधा आड़े
ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ବି ମାନେ ଖରା ଆସିବାକୁ ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ପାଗ ଦେଇଛି ମାନେ ଶୀତ ହେଉଛି ଏଜୋର ସେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇନି ଶୋଇ ଶୋଇକି ମୁଁ ଉଠିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ରୋଷେଇ ମାନେ ମାଗି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆମର ବିଦ୍ୟାଧର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଆଉ ପାଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ତି ମାଗି ରୋଷେଇ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଧର ଆମର କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ କି ରୋଷେଇ କରୁଛି ବିଦ୍ୟାଧର ଆମର କାଟି ଚାଲିଛି କଟା ଚାଲିଛି ଆମର ତ ଆଉ କେତେବେଳକୁ ସରୁଛି ଦେଖିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁକା ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଯିଏ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବା ଆସ ଟେନସନ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଧର ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କି ନାଇଁ ଆଉ ବିକ୍ରମ ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠିବେ ପହଡ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହବ ସେତେବେଳେ ଉଠିବେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବେ ନା ବିଦ୍ୟାଧର ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିବା ଟିକେ କଣ ବିଦ୍ୟାଧର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ କରୁଛି ଖାଲି ଘାଣ୍ଟୁଛି ଖାଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ହଁ ହିପିଟା ଫିଟଉଛି କହୁଛି ନାଣ୍ଡି ତ ଆଇଛି ଖାଇବାକୁ ନାଣ୍ଡି ତୁ ଖାଇବୁ ଇଆଟି କନା ଓଇ ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ଘାଣ୍ଟୁଛି ହିପି କରିବ ହୁପି ହିପି ହିପି ରୋଷେଇ ହିପି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆମର ହେଇଗଲା ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ ଯିଏ ଖାଇବା କଥା ଆସ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ମାଲ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖାହବ ହିପି ରୋଷେଇ ବସି ବସିଲେ ଷ୍ଟାଫ ବସି ପଡିଲେ ଏଇଠି ଆମର ତ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଇଏ ଆଉ ବିକେଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବି ଏଇନୁ ଖା ପିଇ ହବ ଆଉ ହଉ ବସି ପଡ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ଅନାଥର ମୋର ଛିଡା ହେଇଛୁ ବୋପାଲୋ ବାପ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କଣ ନଉଛି ତାପରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଶୀତ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମାନେ ଶୀତ ହଉଛି ଜ୍ୟାକେଟ ଏଇନେ ପିନ୍ଧା ହେଇଛି ଯାଏ ସନାତ ବି ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଏତେ ଯାହା ହେଲେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡିବାକୁ ନାହିଁ କି ନାଇଁ ହଁ ଠିକ କଣ ଗୋଟେ କହୁନୁ ଥଣ୍ଡା ଛାଡିନି ଥଣ୍ଡା ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଛିଡା ହେଇଛୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଯୋଡେ ଆସିକି ଯୋଉ ଭଳିଆ ତ ଶୀତ ହଉଛି କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି କଣ କରିବ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହୁଛି ବାଏ।